lama faan jirti. Maal gochaatti achi teech. Algaa qabatti maal gotaati. እየተማማርን ምግብን ስራ እወተትን ሸምቱ ተራ በተራ የማዋ ይሻናል ሁሉ ቤተሰብ ላይክና ሼር አድርጋችሁ ሰብ ነና እማዋ ይሽነና ጉድ አዩ ጥግብ ብላ ጠገበች። አልቻላለች አልቻላለች። ምን እናድርጋት? እንግዲህ አዲስ አበባ ለምን አዲስ አበባ መጣ ለምን ትቀመጣለህ እያለች እንግዲህ አቶ ሰይድ ደግሞ እንግዲህ ላዩ ምንም ችግር የለም አይ ሱመያ ወደ አዲስ አበባ አመጣታለሁ እንደምንም አታልዬ አባብዬ እያለ ይላታል ማለት ነው። እና እሱም እንግዲህ እሷም እኔ እዚህ ብቻዬን ቁጭ ብዬ ለምን አንተ እዚያ ተቀመጥክ? ቤተሰቦች ኦርቶዶክስ ናቸው። የት ሂጄ ልጾም? ብቻዬን እየጾምኩኝ ምን ላድርግ? ወት እያለችው ትገኛለች ማለት ነው። እና ደግሞ እንግዲህ ጎንደር ከሄድክ ባህር ዳር ከሄድ ታስቀጠቅጥሃለች ሱመያ፣ ታስገድልሃለች ሱመያ። ለምን አባሽ ነው ሱመያ የተባልሽ ሴትዮ ሰይድና የምትይው? ወንድ ከሆንክ ና ብለሽ የምትይው ለምንድን ነው? ወንድ ከሆንክ ና ብለሽ የምትይው ለምንድን ነው? ሰይድ እንዳትሄድ ልታስገድልህ ነው፣ ልታስቀጠቅጥህ ነው። እዚያ ሄደበት እኛ ማለት ነው አዩ የተባልሽ ማለት ነው። እንግዳ ተቀባይ ነው ጎንደር፣ እንግዳ ተቀባይ ነው ባህር ዳር ማለት ነው። እንደመጣልሽ አፍሽን አትክፈች፣ እንደመጣልሽ ማለት ነው። አንቺ ስርዓተ ቢስ ሲሆንሽ ሴትዮ እንደመጣልሽ አፍሽን አትክፈች። ዋ ብለናል። ሰይድ ባህር ዳር ብሄድ ጎንደር ብሄድ ምንም አይሆንም፣ ምንም አይሆንም። አላበዛሽውም እንዴ? ይቺ የሆነች በዘር የጠነባች ሴት የምሬን ነው የምላችሁ። ምን ሆና ነው? ጤነኛ ናት እንዴ? ስርዓትሽን ልትይዥ ይገባል ማለት ነው። ሱማያ ላይ ደግሞ ማለት ንግስቷ ላይ ደግሞ አፍሽን አትክፈች። ከንግስቷ እራስ ወረድ በይ፣ በቃ ወረድ በይ። በቃ ከቻልሽ ሰይድ መውሰድ ነው። ከዚያ ውጭ ከሱማያ ራሱ ውረድ። ሱማያ ጋር መልስ አትሰጣጭ በጭራሽ ማለት ነው። አንቺ ስሟት ምን እንደምትል ምን እንደምታወራ እንግዲህ ቋንቋ የምትችሉ ትችላላችሁ፣ የማትችሉ እንግዲህ ነግሬያችኋለሁ ማለት ነው። ሰይድ ወደ እሷ ወደ እኔና እኔ ኦርቶዶክስ ቤተሰቦች ኦርቶዶክስ ናቸው። ማን ጋር ጾም ልጹም? እንደገና ደግሞ ሱማያ ወደ ጎንደርና ያለች ልታስደበድብህ ነው እያለች ነው እንግዲህ። የማትለው ነገር የላትም። እንስማት። አመንታኒ ሳኒ አመንታ ብራቲ ቆባ ኮንጅራ ሰይድስ ሞ ገራ ኪያ ዱፉዳፍ ኤየመማ ሚቲ እኒ ሱመያ በርባቻ አሲፋች ዴማ ጅራ ሱመያን ማ ኩማ ቤክታኒቲ ገራ ጎንደሪት ዴምቴ ጅርቲ ጎንደር ዴምቴ ማቲሽ ወሊን ደበርሱዳፉ ከማቲሽ ገጋፈቹ አፍ ዴምቴ ሀታውቲ ገሩ የሮ ረመዳና ከና አባ መናኪ ወሊን ቴቼ ጆሌ ከ ቀበቴ ጆሌ ፊ አባ ወራኪ ወሊን ታቴ ኦሶ ደበርቴ በሬዳ ማሊፍ ኦሶ አማ ነምኒ ረመዳና ከና ወሊ ገድ ኦሶ ጆሩ ባቴ ረመዳን ከን ጃለላ ማቲን ከወሊን ደበርሱ ነምኒ ሁንዱ ወል ጃለቴ ወሊን ከን ደበርሱዳ ረመዳና ከናን አባ መናኪሊ ወሊ ገድ ጆራ ጅራ አቲስ ወሊ ገድ ጆራ ጅርታ ማቲኒስ ጆሌኒስ አባ ሳኒ ያዱ ከናፍ ረመዳና በዳ ናፍሲ ወሊን ዱባቹ ራንዲስኔ hanga ጾመኒቱን ኡምቱዩ ኦሶ አባ መናኬ ብረ ዴቢቴ ጾመነ ከነ ወሊን ደበርስተን እንጀዳ ከነራፌሞ ሰይድ ፊንፊኔ አከ ዱፍቴ ደገየራ ፊንፊኔ አከ ጅርቱ ወንቶቶ ቶኮ ቶኮ ደገየራ አቺታ አልጋ ቀበቴ ስሬ ቀበቴ አቺታ አከ ቡላ ጅርቱ ደገየራ ነሞኒ ነቲ መኒ ጅሩ ያሱሌ ጋፈና ነየን አስጅራ ገሩሞ በከ ጅሩ ሲቲኒሙ inni garu asjira bakka jiru sittinimu callisito ramadana seeran xoomi achitti taa'in anje qobaako jechuudha maalifan taa'a je sagaleewwan sagalee kaayefin ture
sagalee kiyya naa deebisee ture. Mee maal akka jiru immoo waliin dhageenya. Akkam jirtan nagaa? Akka as jirtu laa dhageera achi dhuftee akka as jirtu asitti akka qubattee beekeera nan beeka. Maali kana hunda na jibbite? Maalidha kun hundi? Namni achi dhufee osoo mana qabu. Adaamaatti silaa mana qabda. Ani jira jaartiin tee lammaffaan hin jirti. Maal gochaatti achi teecha? Algaa qabattee maal goota achi? Silaa ni jira. Anammoo waan biraan jedhu yookaan bakka jirtu algaa maqaa isaa siree iddootti qabatee natti mitu ani dhufee achitti waliin dabarsina xooma kana. Maaf qophaa kee dabarsita? Yaasulee dubbiseera. Yaasuunis deebii naa deebisuu didee maal taateeti? Maaliif qophaa kee achitti dabarsuu barbaadde? Maaliif qarshii baasta? Osoo manni kee jiru. Ayyuu akkam jirta? Nagaa jirta? Aboon odhiisi qaamee xiqqoo takkaa tasgabbaa'ee hin dhufa. Dhimmoo harkaa qabaati sanii fi sanumaa fi Sumayyaalleen ijoollee qabattee gara Gondar deemte. Maal godhii dhiisinaan jettaa boo jara achi akka jarri achi akka deemtu hin barbaanne ture. Akka Bahardaar jireette akka isiin fuutee achi deemtu hin barbaanne. Ansila akka kiyyatti kadhadheetiin ol deebisuuf gara Finfinneetitti. Sanii fi yookaan deemee ilmaan tiyya achi fuudhallee ichaa yaada akkasii qaba. Yoo isiin ol deebuu didde bakka isiin jirtu bakka isiin teette tasgabbooftee lallaaluu fi akka achitti jiruun eegallee fi achi jiraachuu eegalte booda ilmaan tiyyan argadhu. Umrii isaanii achi keessaan baastu. Achitti yoo hafan maatiillee yookaan namoota tokko tokkos ni gorsanii achitti hambisan. Ilmaan tiyya achitti akka haftuun barbaadu akkana dhiisanii achi guddatan barnoota achitti akka eegaltuun fedhan. Amma isiin eega Gondar takkaa qubatteen baatu beeta. Maatiilleen gadi dhiisanii ayyuu sanumaa fi isin jedha. Tasgabbaa'imee aga irra ga'utti sanii fi yaasiin illee anu jalaa callisee jala wajjin wanti jedhaan jiru na aarsi yaasiinu. Osoo anasii eegi jedhuun callisee zaamaa godha achi. Deeqama takka dhaqee viidiyoo raabee achi deebi'a. Seeraan eegaan jiru eerpoortii osoo eegi harkaa dabarte. Osoo achittuu qabee lafee ittiin waame ture. Akkas ture. Waa hundaafuu ati tasgabbaa'ee dhufaa. Laalee dhufaa. Deebiin isaa akkana. Ani wanta na dhibee keessaa እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ማለት ነው። እንደሰማችሁት ነው። እንግዲህ ሱመያን ማምጣት አለብኝ እንደምንም አባብዬ ወደ አዲስ አበባ ማምጣት አለብኝ እንደምንም አባብዬ ትናንት ንግስቷ እንደዚህ ናት፣ ንግስቷ እንደዚህ አይነት ከድሮም እንደዚህ አይነት ኃይለኛ ሴት ናት፣ ከድሮም ጀግና ናት እያልክ ስታሞጋግሳት የነበረው አለ ነገር ማለት ነው። አለ ነገር አለፋሲል እኛም በቃ ነቅተናል። ሱመያ ማለት ነው እንግዲህ ሱመያን እንደምንም አባብዬ ካላመጣኋት ከጎንደር ባህር ዳር እያለች ልጆችን እስከ መጨረሻው አላያቸውም። ስለዚህ እንደምንም ብዬ አባብዬ አታልዬ ወደ አዲስ አበባ ማምጣት አለብኝ፣ ወይም ደግሞ እንደምንም ብዬ ሂጄ ልጆቼን ይዤ መምጣት አለብኝ። እሷ እዛው መቀመጥ ትችላለች ና ያላት። ስለዚህ ሰይድ ትናንት የማለው መሐላ ውሸት ነው ማለት ነው። አሁንም የሚፈልገው ልጆቹን ነው። አያችሁ አይደለ? በቃ ራሱ ባንደበቱ እንግዲህ ያው አዩ የእውነቷን እንደሆነ አስመስከራለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ልብ በሉ። አቲ ሆድ ይራታቴ ጎንደር ኮቱ ጀቴ ኢኒ ጎንደር ይዳ ማል ጎዳ ኢሰ ኢሲሶ ዲሞ ኢሰ ቱምዚሶ ዲ ዋቲ ይራታቴ ጎንደር ኮንቱ ከጀቱን ማል ከነሁንድ አቲ ወቅቲ ረመዳና ከነዩ ሶማቲ ከ ወሊን ታዴ ደበርሲቴ ሱመያ ማል ቀባ ማፍ ኢልማን ከ ፍያን ያቲ አኒ ከንሺ ነን ጨሊሳ እንዱባዱ የሰይድ ገሩ መነቀብድ ጋዲሳ ከጀለቴቼ ረመዳና ከነ ኦሶ ሴራን ደበርሲቴ ማረኮ ቀባ ነብረቴቼ ኢንፎርሜሽን ያቺት አርገቱ አርገቹ ደንዴች ድርቀማ ፊንፊኔ አልጋ ቀበቴ ታውን ቀብዱ ማል ቀብዳች ናንገሌ ዋንሳ ኦካን አሲዩ ጋሌ ጀዴን አንብልብሌ በራ ከተሳን ጠገየማን አካስ ጅሩዩ ከተሳን ጠገይ
ani waan biraan dubbadhu እና kana hunda inni achi taa'ee kana hunda ishii eegumsa ijoollee koo kannaan jettu ani ijoollee kee akka hin barbaanne hin barbaadu sitti meera kanaan durallee ufte jaartiin keessa adaamaa galte mana koo ilaalte baate waan argatte deemte oduun irraa guurteetoo deemte amma immoo gondaritti galte hanga yoomitti akkanatti taphachaa dabarsitu ishiin iddoo biraa deemtu atis iddoo biraa deemta ishiin boolla seente maaf akka daa'imaa yaaddu maaliif tasgabbooftanii wanta ta'u yaasoftanii hin furtan akka hattuu fi poolisii maaliif olaaritu ani ramadaana kana keessatti badummaa inaa ta'u mi'aa ta'u garuu wantichi waan aarsufan dubbachuu barbaade man osoo danda'ame waliin geechanii osoo waliin xoomtanii bara ani homaa natti fakkaatu ani bara amma wanti na aarsaa jiru yookaan Sumayyaa biran teenye yookaan ana biran teenye hoteela qabattee taa'arta osoo nuu jirru osoo ani jiru maaliif mana asitti naa bittee bara ani qophaa koo akka jiraadhuufi miti si wajjin akka jiraadhuuf maaliif diina keenya goota mee ana dhiisu hunda ummata sirriidha kun jechuun haalli inni ta'aa jiru sirriidha ani ilmaan isaan barbaadini miti kan jechaa jiru Sumayyaallee hin barbaadini miti garuu immoo ana bira ta'ee isaan barbaaduu hin danda'u hoteelarraa ana wayyuu fi mana isaa gaaddisa isaa jala taa'ee inni wayyuu fi akka daa'imaa yaadaa jirra nu hundu akka daa'imaa ta'aa jirra maaliif akka ta'e hin beeku jechuun yookaan daa'imummaan nu dhiisaan jiru maal akka ta'aa jirru annaa galaan jiru Said hadhas ta'e borus ani wanna sitti mun barbaadu maalidha tasgabbaayitoo Sumayyaa karaa ta'e argattuun karaa ishiin argamuu dandeechuun mali maree ishiin iddoo deemte hunda ishee wajjin fiigaa hin deemin ishiin si taphachaa jirti amma immoo sirrittuu maal jettee viidiyoo ishirratti anta wandi koonk Gondar naa jettee wandi የሆነ ብቻ ነው እንደ ጎንደር የሚሄደው ከዚህ ተነስቶ ለአንቺ ለመምጣት ወንድ መሆን አለበት ወንድ ነው ባልሽ እኮ ነው ወይ ati hoo dhiira taate asii gahitoo Gondar kottu jetteen namni dhiira ta'e qofa Gondar kan deemuu hin danda'an jaarsa keetii bara akkanaa jettee miidiyaa irratti taasisuu hin qabdu ati hoo dhiira taate jettee taasisuu hin qabdu dhiira ta'uu isaa immoo argitee jirta waliin jiraatanii argiteerta isaan akkana jettee uummata fuulduratti isa salphisuu hin qabdu ture hin jedhamus dhiirummaa isaa waliin jiraatanii argitan kana bara nama lama waliin intini jechuuf osoo hin ta'in maal godha inni Gondaridha maaliif atis ijoollee kee qabattee Gondar deemtee isa waamta tumsiisuuf immoo hiisisuuf maaliif dhimmi kee maali xiiqii keessa galee akka dhufu wanta wandi koonka gan jettu maalidhaaf achitti dhufee anjaa giraanjaa akka kaasuufi achi erga sanii hiisisuu edda na jeeqaa jira jettee maalidha yaadni kee ani waan badaa kana caalan dubbadhu Said itti yaadi mana kee deebiitoo ramadaana kana tasgabbaayitoo tsoome erga sanii deemtee barbaaduu dandeecha rakkoon qabu ani maatii kee Sumayyaa akka hin arganne hin barbaadu ijoollee kee akka hin arganne hin barbaadu argachuus qabda garuu tasgabbaa itti yaadi akka nama guddaatti taayitoo yaadi maal gochuun qaba hadha gana goote borumoo maal gochuu eddi silaa Sumayyaan ishee argachuudhaaf maal gochuun qaba jedhitoo yaadi ofirra taayitu akka daa'imaa akka hattuu fi poolisii waliin hariina biyya tokko gara biyya tokko daa'imaasi ijoolleen keessa sinirraa maal baratu itti yaadi kanan jedha xoomana kanaan akkanatti dubbachuun qabdu akkanaan jettan beekaa sirriin goonee akkanatti dubbachuun qabu ture garuu immoo haala isaa hottee yaaddan nama aarsa na aarsitee ማንሽ ወይዘሮ አዩ በአንደኛ ደረጃ ዝም ብለሽ
ከሱመያ ራስ ውረጅ። በሁለተኛ ደረጃ ጌጥ እዚያ ቦታ ያገኘው ሰው ይገደላል ያለሽ ሰው የለም። ስርዓትሽን ያዥ ማለት ነው። እሺ ስርዓትሽን ያዥ። በሶስተኛ ደረጃ አንቺ ልታስገድለው ነው፣ እንደዚህ ልታደርገው ነው። ፊጥ ብለሽ ተነስተሽ ከሱመያ ራስ ላይ የወጣሽው ምን ፈልገሽ ነው? ምን ለመሆን ነው? በቃ አንቺ ከሷ ከእግሯ አጣቢም አትደርሽም። አለቀ። ዝም ብለሽ እንደ ፈረስ ጋልቢ፣ ዝም ብለሽ እንዴ! ጉድ እኮ ነው። በዚያ ላይ ሁለተኛ ማለት ነው አዩ የተባለች ሴት ሁለተኛ ማለት ነው። ሁለተኛ እዚያ ሀገር ገዳይ ናቸው፣ እዚያ ሀገር እንደዚህ ናቸው ስትይ ብንሰማ ዋ ብለናል። ቤተሰብ ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። የሱመያ አድናቂዎች ማለት ነው። እየተማማርን ምግብን ስራ እወተትን ሸምቱ ተራ በተራ የማዋ ይሻናል ሁሉ ቤተሰብ ላይክ እና ሼር አድርጋችሁ ሰብ